Ya, bagi tahu nama tadi saudari Lechmi. Okey, nombor 3. Ya, saudara. Nama saya Nicole. Actually, Egypt is a secular state actually. Soalan, saya ada dua soalan. Pertama kepada saudara Hisham dan yang kedua kepada Mr. Sabri. Do you think actually, seperti kata tadi, that solusinya kepada revolusi ini adalah economic model baru? But pendapat saya, solusinya it's a whole different structure of a democratic model. Sekarang what we see is more of a representative democratic model. I think a revolution akan take place. The solution, I don't think there's a solution for the revolution, but the better thing is apabila kita ada demokrasi participatory democracy, di mana rakyat ada lebih kuasa untuk to take actions and in policy making and so on. What is your pendapat on that? And pada Muhammad Sabu, apa telah menjadi selepas 1 tahun? To me, apa telah menjadi selepas tahun is Muslim Brotherhood comes into place and they come in with their agenda, a strong agenda that they have been living for 84 years of reviving Egypt as an Islamic state, which is, we clearly know, which has been told many times, the Al Jazeera and so on. So, Muslim Brotherhood, do you feel it's insulting the revolution by coming in and pushing their agenda rather than actually drafting satu constitution yang lebih pro rakyat and actually enacting policies to the people and actually taking into consideration views of the people who were in the revolution rather for pushing their own policies and their own reforms? So do you think it's Muslim Brotherhood insulting the revolution itself? Thank you. Okay, thank you, Nicole. Tadi. Ada lagi soalan? Okay, mungkin first round. Tentang Libya ya. Muammar Gaddafi merampas kuasa daripada Raja Al-Malik Idris yang dihantar ke Itali. Yes, memang betul pada awalnya Gaddafi bercita-cita untuk melahirkan seperti mana-mana revolusi ya. In all revolution, whether it's Bolshevik revolution, the Chinese revolution, the Eastern Europe, they have this energy for the first decade, energize the people untuk membawa perubahan. Tetapi dia decay, the revolution decay. Kenapa revolusi ini decay? Ialah kerana tidak ada pun struktur. There was no really a structural changes ya. Di Libya ini sebenarnya orang selalu mengatakan you take for granted just Arabs, then just Arabs, or Libyans for that matter ya. Tapi sebenarnya mereka juga ada masih lagi berpuak-puak, berkabilah-kabilah, bersuku kaum, dan this is play a very important role. Inilah yang dieksploit oleh NATO ya, dihantukkan kepala dia ni dengan kepala dia ni. This is what been exploited. Yes, at the very stage memang saya baca bahawasanya perumahan percuma, elektrik percuma ini dilakukan ya. But it's also at the same time there's abuse of power ya. Tidak ada justifikasi anak Gaddafi mempunyai nak main bola di Itali, beli klub Itali. It's a really abuse. I mean kalau kita di sini. Dan Gaddafi in the last before the overthrow, he was supposed to visit Rome and meet Mussolini ya. It was world news. Dia datang 1 jam lambat, It's a characteristics of the Arab stupidity, Yeah, it was there. Dia datang lambat and delay. These are the things that it was not. So what is we have read about that? Yes, he did that. But insofar as the structural change, nothing really changes from the time. It's a still semi-feudal, semi-Bedouin culture that was not really. Yes, he proposed that. There is a movement. There was a cultural movement to show to the world, untuk menunjukkan kepada dunia bahawa adanya woman liberation. Macam mana Gaddafi buat? Bodyguard dia orang perempuan. So that's only the minimum we can do. It's not the structuring, it's to the restructure. So this tetapi memang betul demonstrasi itu akhirnya Gaddafi bukan dijatuhkan oleh rakyat Libya ya. Gaddafi was not overthrown by the Libyan people. They were overthrown by the project of America.
and NATO was playing a very part. And I think that's clear. Yeah, it's not that I'm pro Gaddafi, but what happened, that's the truth. Okay, now second question tentang gerakan pekerja. Now we go back, kita balik, itu kata saya ketika awal dulu, tahun dulu saya membincangkan Taliban, saya menolak idea tentang Twitter, tentang SMS ini karena 10 tahun sebelum itu ya telah ada pemberontakan di Alexandria, di mana kilang-kilang tenun kapas, kaum buruh itu telah mogok berbulan-bulan dan ada yang mati dibunuh. Kalau balik, kalau saudara ingat balik dulu, the Great Riot, di mana di Libya, di Kairo, balik ke zaman itu. So there is a continuation of protest. And kemudian kalau saudara ingat balik 205, pilihan raya yang telah ditipu oleh Mubarak, there was a accumulation. Jadi yang kita lihat itu, Tahrir Square itu adalah manifestasi penindasan selama 30 tahun. Yeah, that is the manifestation. It has been a going on process, organization and disorganization, and this one. Tentang kaum buruh itu, yes, they play. Recently, the protest to continue apabila you tengok apabila when Mubarak left, apabila Mubarak tinggal, the military men take over. Kaum buruh kaum buruh tenun dan kilang kapas itu bangun dan sama-sama. And kalau saudara ingat bagaimana terusan Suez, there was a big strike to support the Tahrir Square. Yeah, there's a solidarity by the workers in the kilang kapas and the shipping area to support so it was not only that. So everybody participated in the election, in the overthrowing of Mubarak. Now, come about Ikhwan Muslimin. Okay, to be honest with you, I have no problem with setting up an Islamic State. Because that is an agenda that they have the right to set up an Islamic State. As much as I have my right to set up a socialist state. So that is fair. Yeah? So I organize, you organize, I organize. Who has a better organization? But please, don't see Uncle Sam. Don't work with Uncle Sam, that is something else, yeah? So that is unfair, you know? So you're working with Uncle Sam, so that is the problem. I have no problem with them, but the idea of the Ikhwan Muslimin, they are heavily infiltrated by the Americans since the time of because they were against the left. So I represent the conscience of the left. I will say yes, I'm against, they have the right. They have the right, mereka ada hak. Pas juga untuk saya ada hak untuk mendirikan kerajaan Islam. Kenapa tidak? Seperti juga saya ada hak untuk mendirikan kerajaan sosialis di tanah Melayu ini. Seperti juga saya ada hak untuk mendirikan Republik Rakyat Malaysia. What is wrong with that? Ya? There's nothing wrong. Seperti juga saya ada hak untuk menggulingkan kerajaan United National Organization. What is so special about that? There's nothing. So, karena itu kita menyokong. They have right. Tapi juga saya tidak merasa takut dan gusar tentang Ikhwan Muslimin itu. Tetapi jikalau ada struktur, apa yang saya takutkan ini, mereka ini jatuh, fall into the program of the new project American di alam baru ini. So they fall exactly to the place, they fall into this because the thinkers I say, okay, caturan, we fall into this. So this is what's going to happen. Okay. That is the Islamic State. Now, Nico, your question is that, okay, participation. This is a theoretical debate, whether a democratic process or not. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, what is actually happened, this is my looking at it, ya. Okay, sekarang ini, project for the new American century ini ialah untuk melahirkan seluruh dunia ini supaya ada two-party system. This is their project. This two-party system, Liberal Democrat, this Democrat, Conservative, Labour Party, Republican, this is their agenda. This is the new American agenda. So what happened actually next time? In there is the Republican Party, there is the Islamic Party. You can change. But seperti rancangan yang sedang berlaku sekarang ini adalah projek untuk melahirkan Pakatan Rakyat
Barisan Nasional. Pakatan. So the changes is changes of jokers, you know. It's not structural changes. Ya. Perubahan pelawak-pelawak di parlimen. Tidak ada perubahan struktural. Yang kita perlukan sekarang ini structural changes. Amerika tahu, seperti dia katakan, tidak lagi dibenarkan mana-mana negara berkeupayaan untuk menentang Amerika. Remember that this is the preamble of the Yukon movement, ya. They will not allow. So kalau mereka melihat bahawanya ada perancangan-perancangan seperti keupayaan di zaman negara Soviet, they will punish this country, you know. So tidak dibenarkan, they will not allow. So sekarang ini project sekarang ini, the biggest project is that to give the illusion bahawa saudara memiliki hak. You have the illusion, saya pakai PKR, saya pakai UMNO. So you have the illusion, you have participated, but nothing changes. Bank masih punya Daim, Vincent Tan masih kaya-kaya, Lim Gotong masih punya Bukit Gunung Tepis. Nothing changes. You know, so but you have that illusion. So what is this project now? Agenda mereka sekarang ialah untuk melahirkan dua party system. Let me tell you, 2007 saya telah dijemput ke Bangladesh untuk menjadi pemantau pilihan raya. Saya terperanjat besar kerana EU mengeluarkan 400 juta euro untuk membantu pilihan raya di Bangladesh. 400 million euro to support the election. What the hell support the election in Bangladesh? What is better to have better human project? No, they want to give the people the illusion, ilusi bahawa melalui pilihan raya ini kamu telah melakukan sesuatu. So this illusion, this is the project now. So karena itu saudara jangan tahu. So untuk saudara Nicole ini, the participatory democracy is in ideological debate. Bagaimana hendak participatory sekarang? You have to do it because you have to restructure. Pandangan saya sepertinya seharusnya kita tidak lagi macam seperti PKR ke PAS ke, ia tidak seharusnya menubuhkan cawangan-cawangan parti politiknya mengikut jumlah DUN atau jumlah parlimen. So that is the structure of United Malay National Organization. Seharusnya 50 orang dipilih 50 orang. So everyone is have their own right. That means each street have a leadership, have the right. So everybody have the participation. Kau nak buat ni, kau tanya aku dulu tau. So all this right. So you bring back that. It is tedious, but it is democratized. So this is the only way now. Tapi sekarang ini kita melantik. We give them power. Kita bagi pada Mat Sabu ni, kita bagi pada Dr. Wana, kita bagi doktor ni, dia pergi parlimen, dia pun bersembang, dia minum kopi sama. Yeah, that's why in United Kingdom, parlimen tu dipanggil apa tu? Talking shop. Betul, kita tanya lah, this talking shop. So nothing changes. Is what we want is structural. Perubahan structure. Ini yang lebih penting. It's about the key is structural changes. Kalau kedai-kedai politik dia tanya, apa struktural? Macam ni je ya. Ija boleh tak tahu. Sebab dia tidak mau ada dalam stream yang ada, sebab tu dia duduk seorang sampai sekarang. Jangan gaduh lah. Kalau tak ada mental yang kuat, kacau. Sebab kita bila masuk ISA minggu pertama, antara dia torture kita, kamu duduk di sini, seorang-seorang kawan dengan nyamuk. Isteri kamu dibawa oleh rakan-rakan kamu. Saya ingat lagi bila masuk kali kedua, mereka torture yang sama. Saya kata, soalan isteri tak tanya lagi. Saya kata, oh kamu tahu ya? Lepas tu mereka berbuat biasa lah. Kita dah tahu lah, kalau dia lupa, sikut dia kita sampai. Memanglah kita ada satu idealistik yang perlu kita capai.
Tetapi dalam konsep perjuangan kadang-kadangnya kita pakai juga sedikit banyak. Kalau kita tak dapat semua, jangan kita tinggal semua. Nah, ini kita kena lihat di situ. Pada saya, bila negara-negara Arab sekarang muncul dan ingin mempraktiskan demokrasi, sekurang-kurang mereka telah keluar daripada alam diktator yang begitu teruk selama 50 tahun ini. Itu yang kita lihat. Soal ada parti yang akan dipergunakan dan sebagainya, memanglah kita lihat misalnya Ikhwan Muslimin satu pertubuhan yang lama, ia diharamkan. Kemudian pemimpinnya banyak mengengkok dalam penjara dan lari keluar negara seperti pemimpin haluan kiri di Mesir. Tetapi yang saya terkejut dalam pilihan di Mesir bukan kemenangan Ikhwan Muslimin, parti nomor 2 itu. Tiba-tiba muncul mendapat undi lebih 29%, yaitu An-Nur. An-Nur yang kebanyakannya anggotanya adalah daripada golongan Salafi. Salafi ini yang memerintah dan kuat di Saudi Arabia dan juga di negara-negara Teluk. Jadi kita kata memang election itu boleh di-hijack bila-bila masa. Tetapi bila mereka komit kepada demokrasi, sekurang-kurangnya ia adalah lebih baik daripada zaman diktator itu. Memang kita nak capai cita-cita yang paling tinggi, keadilan sejagat. Tapi prosesnya itu mesti kita cuba pahami dan kita lalui. Soal hadirin sekalian, saya nampak bila berlaku perubahan rejim, faedah kepada rakyat ada sedikit sebanyak ada. Bila saya nak masuk ke Mesir, 25 hari bulan Disember baru ini saya ke Kahira. Sebelum masuk saya terbayang bagaimana saya akan disoal di airport. Sebab dalam pasport saya ada negara-negara yang dipanggil Paksi Syaitan, Axis of Evil, yaitu Iran ada, Syria ada, Lebanon ada, Iraq ada. Cok. Yang tak ada satu yang North Korea. Saya akan pergi ke North Korea untuk melengkapkan pasport saya itu. Walaupun kita kata Presiden Parti Islam PAS, Haji Abdul Awang, beliau nak melepasi immigration kadang-kalanya mengambil masa 7-8 jam. Kadang-kadang disoal. Saya hari itu saya dah kata berapa jam ni nak disoal di airport. Selalunya pasport kita akan dibawa ke sana kemari. Kemudian dia pegang pasport kita, dia menyanyi. Al-Baladin Baladin. Dia nak duit dah tu. Bila kita bagi $10, Tapi sekarang sudah tidak berlaku perubahan itu. Saya tanya, kamu pergi melepas immigration begitu mudah, nak keluar pun begitu mudah. Saya tanya kepada rakan-rakan di sana, termasuk orang-orang di sana, kenapa berlaku perubahan? Sebab kerajaan baru naik. Mereka kata mereka ni nak lawan rasuah. Kalau kami rasuah, kami mungkin tak diambil bekerja lagi. Oleh itu sudah berlaku perubahan di airport bila rejim baru bertukar. Jadi ini kita kata tak tercapai seperti yang kita hendak, tapi sudah ada perubahan. Saya yakin polis, immigration, pejabat tanah yang rasuah sekarang ini akan kurang bila rejim bertukar. Bila mereka dapati menteri-menteri yang mencuri duit sekarang ini sudah tidak lagi berkuasa. Sebelum menteri baru nak belajar mencuri. Jadi sebab itulah demokrasi dan kekuatan rakyat ini perlu ada. Jadi kita lihat suasana. Sebab itulah saya kata Ikhwan Muslimin, Saudi Hijack dan sebagainya, bagi saya bila mereka menerima proses demokrasi dan Ikhwan pun membuat perubahan. Di antaranya karena kita lihat suasana bila sebuah rejim nak jatuh, dia guna formula yang sama. Kalau di Mesir dia main isu keagamaan, beberapa gereja dibakar. Kejayaan Ikhwan Muslimin ialah mereka menghantar pemuda-pemuda mereka mengawal gereja dan melantik di antaranya Vice President seorang Kristian dan ahli parlimen Ikhwan juga calonnya ada orang Kristian. Ini langkah nak menghormati, kita kata harmoni mereka
Walaupun kita boleh kritik sikap mereka terhadap global issue dan sebagainya, tapi ada sedikit perubahan. Kita pun serupa. Bila rejim itu nak jatuh, dia tidak ada lain dia main isu perkauman. Tiba-tiba kepala babi muncul di masjid. Saya yakin yang hantar kepala babi ini bukan orang bukan Islam. Cuma dia nak main sentimen supaya timbul kemarahan, perkauman dan keagamaan. Tiba-tiba orang yang dipecat daripada ahli parti kami menjadi hero. Coba kita lihat warta berita 1 jam. Setengah jam antara bangsa dan sukan. Tenaga dalam negeri. Itu pun 7-8 minit adalah iklan. Bayangkan orang ini dapat 10 minit. Ini satu publicity yang cukup hebat. Karena apa? Karena 3R. Raja, Melayu, dan Islam. Formula ini digunakan di Mesir dan sama juga digunakan di Syria sekarang soal mazhab. Kononnya Bashar al-Assad ini Alawi dan membunuh orang-orang Sunni. Ini adalah permainan-permainan biasa bila satu rejim itu goyang, maka digunakan isu-isu ini sama ada nak ambil alih atau yang nak mempertahankan. Isu inilah yang selalunya menyelamatkan rejim-rejim yang zalim. Sebab itu kita lihat isu Melayu akan dimainkan sesungguh-sungguhnya menjelang pilihan akan datang dan ejen-ejen mereka tetap ada. Misalnya bila hari 9/01 bom meletup, siapa yang milikkan bom itu? Kita tahu yang ngebom ini adalah orang yang ngebom tentu ya. Artinya daripada unsur-unsur yang tahu bom, tahu meletakkan bom. Saya kalau beli bom merasa saya tak tahu nama. Pesto pun saya tak tahu guna. Mereka pesto sendirilah. Ini saya belajar sikit. Jadi saya kata tadi, gerakan rakyat ini yang kita kata menerima pilihan rakyat dia adalah lebih baik dan matlamat suci kita akan tercapai dari tahap ke tahap. Terima kasih.